नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न अंडा सहित लेंबू खाइले केउ रोग होइथाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी डायरिया रोग, ऑप्शन सी एसिडिटी, ऑप्शन डी हृद रोग। सांग माने आम भिडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करि दियंतु। आम चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन पांतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी एसिडिटी। अंडा सहित लेंबू खाइले एसिडिटी होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक चॉकलेट खाइले मनीषर कौन शीघ्र बढ़ी थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए उच्चता, ऑप्शन बी हजम शक्ति, ऑप्शन सी ओजन, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर जाना अछि आगरू कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। अधिक चॉकलेट खाइले मनीषर स्मरण शक्ति बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन सिंगड़ा खाइले केउ रोग होइथाए आपण माना पई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। प्रतिदिन सिंगड़ा खाइले कोष्ठकाठिन्य रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ जीव भोक लागिबा मात्रे निजर छुआ को खाई जाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए कईंच, ऑप्शन बी बिछा, ऑप्शन सी साप, ऑप्शन डी माछ। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कईंच। कईंच जीव भोक लागिबा मात्रे निजर छुआ को खाई जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। काजू सबुठारु अधिक केउ राज्य रे उत्पादन करा जाई थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए केरल। काजू सबुठारु अधिक केरल राज्य रे उत्पादन करा जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ जीव केबे हेले रोग रे पड़ी न थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए भालू, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी घोड़ा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी शार्क। शार्क जीव को केबे हेले रोग होई न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइले मनीषर हार्ट सुस्थ रही थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी तरभुज, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी नाशपाती। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ପଶୁ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧଳା ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ହରିଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳହସ୍ତୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧଳା ଭାଲୁ। ଧଳା ଭାଲୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ପଶୁ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଜା ଓ ମିଠା ପାଣି କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଜା ଓ ମିଠା ପାଣି ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ B12। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ B12। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଦିନ ବାସି ଭାତ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସବୁଦିନ ବାସି ଭାତ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଭଲ କରିଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।